የኢትዮጵያ መንግስትን በህዳሴው ግድብ ምክንያት ለፍርድ ቤት ለማቅረብ ዝግጁ ነን ብሏል ዓለም አቀፍ ህግን እንደጣሰ ለምንድነው ያልነገሩት አንድ ቃል ጠቅሰው ይሄንን ህግ ጥሳለች ብለው እንኳን መናገር ያልቻሉት ለምንድነው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተሰበሰበበት እንዲህ አይነት ባዶ የሆነ ዝም ብሎ ምንም ትርጉም የሌለው ነገር በማውራት ጊዜውን ባይጨርሱት ደስ ይለኝ ነበር ይላል ስለዚህ አንረሳላችሁ የእናንተን አንፈርምም ብላችሁ ጥላችሁ ተሄዳችሁትን ጉዳይ አንረሳም أظن أن المشهد يزداد لن تسمع سد الأثيوبي بالناحية أظن أن الرسالة الإسرائيلي بشكل أسرع تلقفته أديس أبيبا እንግዲህ እንደሰማነው የተባበሩት መንግስታት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችና አንዳንድ ደግሞ ፕሬዝዳንቶችም ለምሳሌኛ ታዬ እዝቀስላሴ ንግግር አድርገዋል የግብፁ የመጣው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኦልሞስት ያለውን ነገር ሙሉን ስለተረጎምኩላችሁ መድገም አያስፈልገኝም ስለዚህ ያ አራት ነጥቦች ነው ያነሳው አንደኛ የህዳሴው ግድብን ዕውቅና መስጠት አይፈልግም የህዳሴው ግድብ የዓለም አቀፍ ህግን ጥሷል ነው የሚለው ሌላው የኢትዮጵያ መንግስትን በህዳሴው ግድብ ምክንያት ለፍርድ ቤት ለማቅረብ ዝግጁ ነን ብሏል ግን ኢትዮጵያ አትቀርብም እንጂ የሚል ዛቻ ዘቷል ሌላው አራተኛና የመጨረሻው ምንም ግን በሌሎችም መፍትሄ ካላገኘን ግን የራሳችን የሆነ ሌሎች መንገዶችን ተጠቅመን ኢትዮጵያን የምንተሳሰባት ቀን ቅርብ አይሆንም ቅርብ ነው ምክንያቱም ልንረሳላት አንችልም መብታችንን ናምን የሚል ኦልሞስት በጣም ከልክ ያለፈ የተጋነነ የሆነ ድንፋታ ቢያዋለው እኔ ነበር የሰማነው ስለዚህ እሱን ተከትሎ ወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ እስኪ ምን ትላለህ እየተባለ ነው እንስማው شكرا على الاستضافة والتحية لك أستاذة جمانة ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين እንግዳሽን ጁማና ህቴም እንደዚሁም አድማጮችን ሰላምታ ያቀርብኩኝ طبعا هناك جهات رسمية تعتمد على ردها في هذه الرسائل التي تبعث من هذه المنابر الدولية አንዳንድ ሰዎች ከእንደዚህ ከዓለም አቀፍ ስብሰባዎች ጋራ በተያያዘ የሚነሱ አንዳንድ ሐሳቦች ምንም ፊልተር ሳያደርጓቸው እንደፈለጉ ያስተናግዷቸዋል ለክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በመናገሩ የተነሳ እናንተም በጣም ለቃቸዋል ፈር ያለ عبر عدة آليات لكن أمر عجيب ما صدر من هذه التصريحات በጣም የሚገርመው ይህ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከግብጽ ማለት ነው የተሰማው ነገር ግን የሚገርም ነው ይላል سيجمر وندمي محمد العروسي ولم نكن نرجو أن تصدر مثل هذه التصريحات أو تهدر مثل هذه الفرص في المنابر الدولية التي ينبغي أن تسلط فيها الضوء على المشاكل التي أنيا إلال اندي هينتو تلك الدل يمتالاتشو يعلم أكفو مهبرسب بتسبسببت اندي هينت ባዶ የሆነ ዝም ብሎ ምንም ትርጉም የሌለው ነገር በማውራት ጊዜውን ባይጨርሱት ደስ ይለኝ ነበር ይላል በጣም አንጀት አርስ ግን በዛ ሳይድ ደግሞ ያሉት ደግሞ ምን ያህል እና ሰውየውን ተሰሙታላችሁ እንዴት እሱ እንኳን ምሁር ነው ተብሎ ዶክተር ነው ተብሎ ስንት ነገር ምናም ተብሎ እንዴት እንደሚሆን በኋላ እንሰማዋለን ወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲ ኦልሞስት እሳት ላይ ጣደው እንደ ሽሮ ከዛ በኋላ አሁን አብረን ሲንተከተክ ብቻ መስማት ነው ግን ስሙት تعاني منها هذه الشعوب بدلا من استعداء الشعوب على الطرف الآخر እንደው የህዝብ ጥቅም ያለው ነገር አውርቶበት ያንን የመሰለ መንበር ለትልልቅ ጉዳይ ማዋል ሲቻል ዝም ብሎ ሰዎችን የማጣላት አይነት ወሬ ተራ ወሬ አውርቶበት በጨረሱ እኔ በጣም አሳዝኖኛል ኦኬ ቀስ ያለ በጣም ደስ በሚል አገላለጽ ነው የሚገልጸውና የሚጎረብጠው የተወሰነ ሐቅን የሚጠላ ሰው ብቻ ነውና
በጣም ቆንጆ አድርጎ ነው ግን አለስልሶ ያስገባለት بمعنى من المتوهم الذي يقصده معالي الوزير في ذلك الخطاب ለምሳሌ ያ متوهم ብሏል ምንድነው እቺ ቃል የሚያስብ ወይም ባዶ ሐሳቤ ብሎ ገልጿል ማንን ነው ባዶ ሐሳቤ የሚለው ለምሳሌ ይላል ኢትዮጵያ متوهمه ለምሳሌ ኢትዮጵያ ባዶ ሐሳቤ ያላት እንደዛ ነው ይያለ ያለው هذه النبره اولا لا تصلح يعني ليست دبلوماسيه ولا تليق باثيوبيا አንደኛ ዲፕሎማሲያዊ ቃልም አይደለም ያ ታራ ዝም ብሎ የሆነ ቦታ የምትወረውረው ቃል ነው የተጠቀመው ሁለተኛ ኢትዮጵያ ላይ ነው ያነሳው ይሄ ቃል ስለዚህ ከኢትዮጵያ ጋር ደግሞ አብረን ስናየው ያነሳውን ወሬ እዚህ ግባ የማይባል ቃል በእንደዚህ አይነት ትልቅ መንበር ላይ ወይም ትልቅ መድረክ ላይ መወራት አልነበረበት فاذا كانت حياتهم هم يقولون انها مرتبطه بنهر النيل እንዴት ህይወታችን በሙሉ የተሳሰረው በናይል ውሃ ነው የሚል ሰው كيف يمكن ان تصدر مثل هذه النبره هذا اولا እንዲህ አይነቱ ምንድነው ይባለው ስላቅ የሆነ ቃል ወይም የማይረባ የሆነ ኮተት የሆነ ቃል እንዴት በኢትዮጵያ ላይ ያወጣል ማለት ከኢትዮጵያ ነው ውሃ የሚመጣልኝ የኔ ህይወት የተመሰረተው በዚህ ናይል ላይ ነው የሚል ሰው ያንን ውሃ በመታቀብለው ሀገር ላይ የዚህ አይነት ቃል እንዴት ያወጣል ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው ይላል الامر الاخر اذا كانت تنميتنا واضاءه بيوتنا የኛ መልማት የኛ ቤቶቻችንን በብርሃን ማብራት واخراج شعبنا من الفقر وهم እንደዚሁም ቤተሰቦቻችንን ህብረተሰቡን ከድህነት ለማውጣት የምንሰራው ሂደት ወህም ከሆነ ወህም ማለት ባዶ ሐሳቤ ከሆነ فنحن مستعدون بان نفخر بهذا الوهم እኛ በዚህ አይነቱ ባዶ ሐሳቤ በጣም እንኮራለን ምክንያቱም ልማት ሰዎችን ብርሃን እንዲያገኙ ማድረግ ከድህነት እንዲወጡ ማድረግ ወህም ከሆነ ወይም ባዶ ሐሳቤ ከሆነ ይሄ ባዶ ሐሳቤ በጣም ክብር ያለው ነውና እንኮራበታለን ዋው ማሻአላህ ተባረከላህ نكون واهمين تماما على توصيف معالي الوزير ስለዚህ እኔ ግን ልልም እችለው ራሱ ባለው መሰረት ይሄ ከሆነ የኛ ባዶ ሐሳቤነት እባካችሁ ንገሩት በጣም እኛ ባዶ ሐሳቢ ላይ በጣም ደስ ብሎን ተመችቶናል إلا لما كان ينبغي أن تطلق مثل هذه التصريحات في ظل ما ترجوه القاهرة من حلول تفيد القضية በተለይም እንደ ካይሮ አይነት በዚህ ጉዳይ ላይ መፍትሄ የሚሻ ምክንያቱም መፍትሄው በእጃችን ያለው ያለው መፍትሄ ከሚሻበት የሆነ አካል ላይ በጥሩ በአደብ ወይም በስርዓት ቢመጣ ነበር የሚሻለው أنا أن هناك اتفاقية في عام 1997 ለምሳሌ ትክክለኛው አካሄድ መሆን የነበረበት በ1997 የነበረ የኤንቲቪ ስምምነት ላይ መግባት ትክክለኛው አካሄድ أن توقع عليها القاهرة ካይሮ ግን እንቢ ብላ አመለጠች لماذا؟ لأنها تحرمها من هذه الحقوق التاريخية التي تقول عنها ምክንያቱም ታሪካዊ ድርሻ ያለች የምትጠራውን ሁሉ ጊዜ የምትደጋግመውን ነገር ስለሚያሳጣት ታሪካዊ ደግሞ የሚባለው التي تجعل منها حجتها فقط الوحيدة ይሄ ብቻ ደግሞ ነው የሷ ማስረጃ ማለት ታሪካዊ ድርሻ የሚባል ብቻ ነው ማስረጃው ሌላ ነገር ይላል نحن لسنا في معركة ذاكرة يا معالي الوزير نحن في إثيوبيا ننمي بلادنا نسعى إلى هذه التنمية وكذلك نعرض ስለዚህ እኛ እንዲህ አይነቱንም ነገር አንረሳላችሁ ናም ባዶ ሐሳቢዎች አይደለንም እናስታውሳለን በደንብ ስለዚህ አንረሳላችሁ የእናንተን አንፈርምም ብላችሁ ጥላችሁ ተሄዳችሁትን ጉዳይ አንረሳም አንደኛ ሁለተኛ ለተከበሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሁን ያለ ነው በደንብ ክብር የጠራ ነው የሚነግረው
اوكي لا تكبروا يا وجه قداي منستر ليلا من اقراتشو نقر المجتمع الدولي مدى هذه المخالفات والانتهاكات للاتفاقيات يتنياو يا علم اقف هجن اندت اسا لمندن يالنገሩት አንድ ቃል ጠቅሰው ይሄንን ህግ ጥሳለች ብለው እንኳን መናገር ያልቻሉት ለምንድን ነው رح أسألك هون آسفة على مقاطعتك تنمية الدول تأتي على حساب الدول الصوم አልቻለችም በቃ አሁን ምን አለች ምክንያቱም ተከራካሪ ሆነች እሷ ምን አለች እንደው የሰዎች ልማት የሀገር ልማት በሌላ ሰው ሂሳብ ላይ መምጣት አለበት ትላለች አሁን እሷ አወያይ መሆኗ ቀረና እሷ ራሷ ገባችበት ማለት صارت الآن بدل الصحفية يعني مناوئة أو يعني محايدة فقط تحكم بينهما لكن صارت هي نفسها لأن طلع مصريتها يعني يا جبس النتو أنتن وطع ويم ليلا بجبس يتتقاو يهونو يا مندنا يبالو السابع وطع منمتون يا عربوቹ በአብዛኛው በግብጽ ሐሳብ የተመቱ ስለሆኑ ማለት ነው እንደው ስታስበው ትሏለች መሐመድ አልዓሩሲን የናንተ ልማት የናንተ እድገት بسو حساب وسط ممتاز هاللبت وشعوب أخرى كما تراها مصر والسودان قبس عندما تايونا سودان عندما تايو عليك سأعود لك دكتور ولكن دكتور كوي تاجس أنت قامت قالوا ما هلا يتالك سيجابات توالج هون بدي أسألك هذا التوصيف ما إنه عندي هاي نتجلس عن يجلسوا إلى تال ማለት እንዲህ አይነቱን ኢትዮጵያን እንደዚህ ናት ብሎ የገለጸው ማን ስለሆነ ነው ማን ነው እንደዚህ ያለው ማለት በሰው እንትን ላይ በሰው ምንድነው ስሙ ሀብት ላይ በሰው ንብረት ላይ እኛ ወይም ደግሞ በሰዎች ሂሳብ ላይ ወይም በሰዎች ሐቅ ላይ ተረማምዶ ነው ልማት ያደረገው ሚለው ማን ነው ያለሽ إذا كانت إثيوبيا نفسها تقول لهم بأن مبدئي هو لا ضرر ولا ضرار راسا إثيوبيا يني أقوام يني مره مقوداتم يلم يالج كقلتك أن نستفيد بطريقة عادلة النام بفته نتكم وهاون بفتهاوي ملكو نتكم كالج بطريقة نتوافق عليها ليلاو بمن اسمه مابت يقارا لنيم لنانتم بالج إلا أنهم يرفضون والدليل نسو انبيلالو أن هناك تباينا بين الموقفين المصري والسوداني ليلاو قرتو يا سوداننا يا جبس أقوام بزيدة راسو يتمتتنو إذ أن الموقف المصري دائما يحرص على تبعية الموقف السوداني حتى والجزء يا جبس أكاهد جبس سودان لهيدو ملتفنو سودان يا جبسنا يا سودان يالو سودان عند عند متكسر لو أن يمارس عليه ضغوطا واضحة وعلنية أمام الملأ بعالم لاي እየታወቀ ሱዳን ላይ ጫና ለማሳደር የሚደረገው ሂደት በግልጽ እያየን ነው ሱዳን የሚሄደው ሌላ አካሄድ ነው ግብጽ ግን የግድ ሱዳንና እኛ እያለች ትሄዳለች استغل هذه الأوضاع في السودان ليجعله يتبنى مثل هذه المواقف እና ልክ ሱዳንን በግድ ተጭኖ ግብጹ የሱዳን አቋምም የግብጽን እንዲወጣው ለማድረግ የሚደረግ ጫና ይሄንን በግልጽ እያየን ነው እሷ ይሄ ያረው ዝም ብሎ ክስ ነው ትላለች اتهام كبير يا استاذ محمد يعني محمد العروسي ይሄ ነገር ከባድ ክስ ነው እየከሰስክ ያለው ግብጽን ትላለች بالتأكيد ونحن كذيب انت بتردد الأمر مستمر يا بقى مربش جمره ايه سويه ولي سواي አያስችለውም محمد العروسيም ተቀረጓል ከዛ በቃ ብሎ ይለፈልፋል ማውራት አይቻልም كمان الاسيوب انا عليك الا تردد الاكاذيب سأعود دكتور ተረጋጋ مش هذا حراج ايه يا مكينه ጨረታ አይደለም ብለህ ብትገባው እያልኩት ነው ጣልቃ መግባት መጀመሪያ ይጨርስ ከዛ በኋላ ተራን ጠብቀህ ታወራለህ سأعود لحضرتك دكتور ምንም هذا ليس دكتور هذا بيطري بطيخ يا سكيال دكتور تلوالج ግን طفل له لك እንደ ህፃን ልጅ ጣልቃ ይገባል ዝምበል ልጅ ያልክ አዳዴ ዝምበል ብትለው ልጅ የለም እንደሱ ጣልቃ ይገባል فقط ليكمل جملته نعم يا ولد شويه ارتاح شويه
بعد ما تتكلم مش انت دكتور ولا ايش هذا هذا مش حراج እኔ ቦ እንደዛ ነበር ምለው ይሄ ሐራጅ አይደለም ዝም ብሎ ማንንም ሰው የሚያወራበት ዶሪያል ሚሉታሉ እነዚህ እንትን በጣጤስ ምናምን ሲሸጡ መሃል ላይ ጣልቃ ይገባሉ ችግር የለውም ግን ይሄ ውይይት ላይ ትልቅ መሽሃድ የሚባል ትልቅ የሆነ ጣቢያ ላይ ቀርቦ ጣልቃ ይገባል استاذ محمد واعود لحضرتك دكتور للرد على ما تفضل به دكتور اسكي تاجس مجبره يጨርስ خليك صابر تفضل استاذ محمد طبعا نحن لا نتهم أحدا ولكن الواقع يفرض نفسه ويؤكد بأن هناك حرص من القاهرة إيه إننا من نكسو كسان الله إيه جلس هنا يميتاي عالم بمولو يميايو كايرو بكل ميمت أو حساب على الألسنة المسؤولين بالتحدث دائما باسم السودان والجزء يا جبس እንትነው ተብሎ ተጠርቶ ወይም የግብጽ ምድር ይባለው ባለስልጣን ነው ወይም የግብጽ ተወያይ ነው ብሎ ከዛ ሱዳን ይላል ሱዳን ማን ወከለው هذا يتبين حتى من ضيفكم هذا الذي ظهر معنا عشرات المرات وهو يتحدث عن السودانيين ويقول عن السودان ومصر السودان ومصر ሌላው ቀርቶ ይሄ አሁን የመጣው ራሱ እንግዳሽ 10 ጊዜ 20 ጊዜ ተወያይቻለሁ በተወያዩት ቁጥር مصر والسودان ይላል ግብጽና ሱዳን ይላል ሱዳን وكأن هذه دولة ليست مستقلة فنحن لك سودان راسوان የቻለች ሀገር እንዳልሆነች አይነት نتحدث عن نهج مستمر يحاول عرقلة التنمية في إثيوبيا ስለዚህ እኛ ያወራን ያለነው ስለ አካሄድ ነው ከግብጽ በኩል ያለው አካሄድ ሁሉ ጊዜ የኢትዮጵያን የልማት አቅጣጫ የማደናቀፍ አካሄድ ብቻ የሚሄድ ይሆናል والتحريض عليها في المنابر الدولية በዓለም አቀፍ ሚንበር ላይ ወይ መድረክ ላይ ሄዶ ስለ ኢትዮጵያ የማይሆኑ ነገሮችን ማውራት እና ኢትዮጵያን ማሳጣት ይሄ ሁሉ ጊዜ የግብጽ ስራ ነው هذه المنابر الدولية التي أعادت هذه الوفود وذكرت لهم بأن علاج هذه المشكلة ينبغي أن يكون في الاتحاد الإفريقي ሌላው ቀርቶ ሌላው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ላይ ሄደው በጠየቁ ጊዜ የጸጥታው ምክር ቤት አይነቱ እባካችሁ ይህ ጉዳይ በአፍሪካ ህብረት ቢፈታ ነው እዛው ሄዱና አፍሪካችሁ ላይ ተስማሙ ብሎ ወስኖባቸዋል ولا يزالون يعيدون الكرة لإحياء هذه الحقوق التاريخية ከዛ በኋላ አሁንም እየሄዱ ብቻ ይሄንን ታሪካዊ ሐቅ የሚሉትን ህይወት ለመስጠት ይሞክሩታል ይሄ የሞተ ነገር ማለት ነው اتفاقيات الاستعمارية እቺ የቅኝ ግዛት የሆነች እሳቤ التي يعني ولا عهدها ይሄ ምንድነው ይባለው ጊዜው ያለፈበት የሆነ የቅኝ ግዛት እሳቤ ታሪካዊ ድርሻ ብለው የሚኳትኑበት صابر المظلم ይሄ የጨለማ ጊዜ የነበረው የበደለኞች ጊዜ የነበረበት የና በዛ ጊዜ ተወሰነ ظلم دول حوض النيل وليس إثيوبيا بحد ذاتها በቃ አልቻለም ዶክተር لانه شغال في الحراج ጣልቃ ይገባል እኔ እንደዚህ አይነት ዶክተር አይቻላቅም አንድ ሰው ሲያወራ በቃ ያወራ መብቱ ነው በቃ የተሰጠውን ጊዜ ይሰጣል ከዛ አንተም ያኔ ያህል ሰዓት ይሰጣል ታወራለህ ነበር መጀመሪያ አውርቷል እሱ ስንት ደቂቃ ነው ያወራው እሱ 7 ደቂቃ ነው እዚህ ጋር የሚታየኝ محمد العروسي جانا 4 دقيقة منامن ويم 3 دقيقة يورانا جيد وصلت هذه الفكرة أستاذ محمد 7 دقيقة 14 سو 7 دقيقة ورا هي 7 دقيقة قد على شرسته يعني أنا بدي أبقى بموضوع سد النهضة بما يجري اليوم ولسنا بصدد يعني أنه نبحث أمور تاريخية لحتى سينا كاكبات من تلالج አይ ይሄ ታሪካዊ ምናምን ምንለው ነገር እንተውና እስኪ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ላይ ብቻ እናወራ ትላለች تنكسب الوقت بهذا الملف بالذات በዚህ ፋይል ላይ እንደው ጊዜያችንን በደንብ እንድንጠቀም በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ብቻ እናወራ ምክንያቱም ልክ ያኛው ታሪካዊ እንዳላለ ማለት ነው حقوق التاريخ ምናምን ብሎ ነው ያወራው ያ ማነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው በድር አብዱልዓጢ ግን دكتور حامد አሁን ተከለም
يعني ضيفك الكريم بيكرس لواقع أثيوبي هو ضد القانون الدولي. ينقداش يا على ما كفهجن يتاسيونه يا أكيد بتملكته سن لا سامرلن نو يهدا لو هو لا يتفق بأي حال من الأحوال على أن نهر النيل هو نهر عابر للحدود. سو فتسمو عايس مامام يه نايل يا دنبر تشاغاري مونون عايس مامام رئيس مامال ينظر ضيفك الأثيوبي باعتبار أن نهر النيل هو ثروة خاصة لأثيوبيا. يه يا انقداش يهنن ينايل وها يراسو يقلو وها درغوتال يعني يعتبر نهر النيل هو ترعة. نا لك عند كوري يراساچو كوري አድርጎ ነው የሚያየው هذا النهر هو نهر عابر للحدود ነገር ግን ይህ ወንዝ ተሻጋሪ ነው ድንበር ودولتي المصب هم أكثر الدول تضررا من سد النهضة በዚህ ግድብም ሁለቱ አገሮች አሁንም ተጠቀሰ አላን አይض ذهب الى السودان እና ሱዳንና ግብጽ በጣም እየተጎዱ ነው وعندما نتحدث بلسان أشقائنا في السودان እኛ በወዳጆቻችን ምላስ ስናወራ بدون توكيل طبعا وكلنا ሳይኖራቸው لأن المصلحة واحدة وهي ምክንያቱም ጥቅማችን አንድ አይነት ነው أن أثيوبيا تتعنت بشكل واضح في እና ኢትዮጵያ ሆን ብላ ነው ግትር ያለችው ወይም ግትረኝነቷን እየቀጠለች ያለችው عدم تنفيذ ما تم التوقيع عليه في اتفاق المبادئ عام 2015 يا ب2015 የተስማማነውን ስምምነት ላለመተግበር من أنها لن تضر الجانب المصري والجانب السوداني እና የሱዳንም ሆነ የግብጽን አካል አልጎዳም ያለችው ነገር እየጣሰች هذا ما ظهر بشكل واضح في تحركات ይሄ ግልጽ በሆነ መልኩ የታየ ነው أثيوبية خطيرة على واقع الأرض ስለዚህ የኢትዮጵያ አካሄድ በጣም በተጨባጭ በመሬት ላይ ግልጽ የሆነ አደጋኛ የሆነ አካሄድ ነው ماذا إذا كانت أثيوبيا لديها حسن النية كما يقول ضيفك الأثيوبي የኢትዮጵያ እንግዳሽ እንደሚለው ኢትዮጵያ መልካም ሐሳቤ ካላት بنا تم بناء السد መጀመሪያ ግድቡ አልቅም ነበር በዚህ መልኩ دليل قاطع على أن هناك حسن نية من قبل الدولة المصرية تم يعني ملء السد الأثيوبي بأكثر من 75 مليار متر من ከ75 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ በላይ ያው ግብጽ ቁጥር አይፈራም ብያቸዋለሁ ዛሬ ደግሞ ግድባችን ከ75 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ በላይ ውሃ ነው ያዘው ما شاء الله المصري لا يخافون من ذكر الأرقام طبعا مرة يقول 74 وعباس شراقي يقول 60 64 وهذا الضيف المسكين جاء طلعوا فوق 75 كمان ስለዚህ ግብጾች ቁጥር አይፈሩም ما يخافون من الأرقام يعني አሁን 75 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ከዛ በላይ واو ጭኗል ولم تعترض الدولة المصرية ولكن الدولة المصرية والسودانية ግብጽና ሱዳን በዚህ ጉዳይ ላይ ሙሊቱ ላይ ምንም አሁን አልተቃወሙ يقولون للأثيوبيين بشكل واضح إذا كنتم من حقكم أن يكون هناك تنمية داخل أثيوبيا فلن يكون ذلك على حساب شعوب أخرى እኛ ምንለው አሁንም ከግብጽም ሆነ ከሱዳን የኢትዮጵያ ልማት በእኛ ሂሳብ ላይ ወይ በእኛ ጫንቃ ላይ ሊሆን አይችልም تعيش على المياه እነዚህ በውሃ ላይ የሚኖሩ الدولة المصرية تحصل على 55 مليار ونصف من المياه ግብጽ 55.5 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ كأنه هذا من القرآن يعني يستنبطوا لك كقرآن يوسدوت وين كمصحف ቅዱስ يوسدوت يمثل يدغاغموبنال هذا رقم هزيل فيما تحصل أثيوبيا على كل المياه وهي المتحكمة في هذا المشهد ግብጽ ይህን ብቻ ውሃ ስታገኝ ኢትዮጵያ ደግሞ ሌላ የቀረውን ውሃ በሙሉ ብቻዋን ነው የምትወስደው የራሷ ነው ራሷ ተቆጣጥረዋለች 55.5 ለምን ተወስድብናለች بالتالي الدولة المصرية بتتحرك في إطار الحرص على ألا يكون هناك نزاع حقيقي بظل ስለዚህ አሁንም ከባድ ችግር ጭንቅ እንዳይፈጠር ነው ወይም ጭቅጭቅ እንዳይፈጠር ነው طاب እንዳይፈጠር ነው ግብጽ በጣም እየጣረች ያለች أنها حتى اللحظة تقول أنها ستلجأ إلى مجلس الأمن أي الطرق الدبلوماسية ستلجأ إلى التحكيم الدولي أي أيضا الطرق الدبلوماسية ስለዚህ አሁንም በዲፕሎማሲ መንገድ ይሄዳለው እንደዚሁም ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ይሄዳለው ነው እያለች ያለችው ግብጽ እስካሁንም ድረስ
وده دليل قاطع على أن الدبلوماسية المصرية والقيادة السياسية المصرية والخارجية المصرية تبحث عن أن يكون هناك مخرجا سلميا لأزمة معقدة بدلا من أن نذهب لحلول تجرنا إليها الدولة الأثيوبية بتعنت واضح. ስለዚህ ኢትዮጵያ በግልጽ በሆነ ግትረኝነት እየጎተተች ወደምትወስደን አደጋ የሆነ አካሄድ ላለመሄድ እዛ ውስጥ ላለመግባት ነው የሁሉ ጥረት የምናደርገው